Oj liko, oj liko, voli li te iko? Oj liko, oj liko, voli li te iko? Ja sam Mane Prijić iz Srba. 57 godina radim na projektu na SMV-u od vrata do vrata, vozač. Ovo je projekat otprilike ljudi preko 65 godina pa nadalje. Eto, da cijelo Gračačku opštinu područje imam oko, sigurno 170, možda i jače korisnika, bliže 200. Nije bilo pročišćeno, da? Ne, morali smo privatno platiti da se došlo, čak idete do Paje. Idemo do Paje, da. I njemu isto smo probili put da se mora doći do njega. Za ovo doba godine pojačan. Ovdje ga je bilo skoro metara, pa i tako reći nije mogao ni iz kuće izići. No to. Evo do Paje sve pusto. Velebite, velebite, visoka planino. A Mane ko Mane. Pravo ličko ime. Hajde. Visoka planino. Pogledajte ovaj moj zid. To je debelo preko 50 cm. I to je dupli zid. I unutra još šljaka. Preko ljeta je bilo hladno, preko zime je bilo toplo. Stari ljudi su to znali. Ne možeš ti u globu ziditi kuću sa ciglom. Nema, to je hladno. I sad trebaju od mene otkupiti nekakve livade, ne znam gdje će biti vjetroelektrane. I točno se zna gdje će biti te vjetroelektrane. A on ne može graditi na moje zemlji. Mora otkupiti. I nudi mi 2 kune po kvadratu. Znači, prvo je bilo da se narod protjera. Drugo je bilo da se opljačkaju pokretnine. A sad se legalno pljačkaju nekretnine. Iko, oj liko, oj liko, voli li te iko? Pa drugčije je to bilo puno bome svijeta tu. Nije to ko danas, tako i u Prelo, onda se prelilo i... Narod se sastaja i bilo je puno sela tuda sve, a sad jedan ovdje, jedan na 3 kilometra i nema.
to što nas nema nam stvara i mnoge druge probleme. Nama je danas, recimo, problem naći spremačicu za dom za stare, problem nam je naći nastavnika, problem nam je naći tajnicu u općini. Evo srećo, znači već 14. godinu imamo doktora Palestinca i ne daj Bože da dođe ikakvi razlog da mora otići od tu da mi ne znamo što bi. A što se tiče nastavnika, evo primjer 20-ak imamo u osnovnoj školi ovdje, od toga je sigurno 20 ili 21 što putuje sa strane. Kad sam ja pošla u prvi razred, bilo nas je oko 30 učenika u učioni. Tad je sve jedno selo imalo maltene školu. Bruno, Mazin, Kijani, Deringa je imalo nekada školu, tu su isto išla djeca. Tomingaj, sve jedno selo imalo je školu do 4. razreda. Sada nema ništa, sad samo Gračac ima školu. I tu ima jako malo djece. Ja smo i supruga trenutno tu sami, tu smo rođeni, tu smo odrasli. Našli smo se tu nekako. Ja i Milan smo, zajedno smo išli u školu, u Ondić. On je stariji od mene, on išao u 4., ja u 1. razred. Tako smo išli. Nisam ni mislila da ću nekada ni udat se za Milana ni dođe živjeti na Kršanu. Ali eto sve, ne znam, život režira tako. Nešto se je desilo, ne zna. Vjerovatno ljubav. Tamo smo bili u progonstvu, ali meni je želja bilo da se vratim tu gdje sam rođen i tako i ona, mada ona baš nije bila voljna da dođemo tu, ali ajde, pristala je. Pošto nismo mogli dobiti stan, nije se ima gdje vratiti, jer nije bilo ni šupa, ništa nije bilo. Sve je bilo zapaljeno. Ne znamo ko je zapalio, ali neko je zapalio cijelo selo. Nismo mladi, u godinama smo, ali još možemo nešto raditi, tako da preživljavamo. Mala mirovina, moramo raditi. Bavimo se nešto stoke imamo i tako. Znači, nema autobusnih linija, nema prevoza koji bi redovan bio, da bi oni to mogli koristiti, ići doktorima i to sve završavati što im treba. Evo, Sofija. Gdje se ovim, Sofija? U kuću. Sve u kuću. Evo ti rane. Hvala lijepo. Mane, što bi ja da nema tebe? Što bi ja da nema tebe? Pa ne mogu, naročito sa ovim primanjima, otkud? Operirane kralježnice sa 14 eura mjesečno, mislim da platim taksi ili nešto do Gospića i do Zadra, autobusom je to jako nezgodno i tako. Nemoj u ne ime. Ova već ima sigurno 10 godina, više. Više ova ima godina crna. Ove su druge mlađe. Ujutru oko 7 se ustane i onda se umijem, iščešljam se i onda naležim vatru. Skuvam kavu i onda poslije nešto spremim za doručak. Ja sam keklula, ja sam sve ovo keklula što joj, koliko sam. Ali sad ne mogu, nešto ne mogu ni rukama. Ne mogu ni čarape, ovako ove
čarape da plete. Nešto će se ruke to sve oslevilo. I tkala, evo ove šarenice, to su nisu tkala. To se torbe, one dosadašnje, to se tkala, to sam sve i saradila, pinjirala. Rok sad ništa kad nijesu kadra. Ne mere se ništa. Sad sam i zaboravila kako to ide. Bog mu ubio nijesam. Moja djedo Bilo, tad je bilo ljudi, bilo naroda, bile firme gdje se radilo. Tvornica sad nema, sve je to uništeno. To je bilo, zapošljavalo. Rijetko ko bez posla bio. Radilo se i bilo dobro. Pa ja bi vas malo ispravio što se tiče ostalih općina unutar Ličko-senjske županije. Kod nas ima proizvodnje od drvnog sektora, od proizvodnje struje, od proizvodnje peleta, prerada duhana, znači neka koncentracija ljudi, a pogotovo ljudi iz ostalih općine, što iz Korenice, tako iz Gračaca dolaze u našu općinu raditi. Evo zadnjih 7-8 godina, hvala Bogu, poljoprivrednim poticajima, koje po mojim nekim procjenama sigurno 60 do 70% ljudi ostalo živjeti. Da nije toga, sigurno bi bilo toliko manje. To su naše kravice. Pa ljeti idu najviše same, zato što imamo onog pastira. Pustimo i onda one budu same. To nam je isto malo olakšavajuće, ne moramo ih čuvati. Ko što sam ih čuvala kad sam bila dijete, onda si ih mora čuvati, sad ne moraš. To je glavni Dase. A Bik se zove Ivan, pošto je bio taj gazda Ivan. Onda on tako njemu dao ime, onda mi ostavili mu. Dođi. Maza moja. Maza moja. Maza će se brzo teliti, pa je onda čuvamo i nju i ove dvije. Uje ima posla, nikad nam nije dosadno. Tu imamo korito, sad to otvorimo. Pa, hajde, hajde. Lagano. Hoj. Ne, idemo. Dođe do prve noge i meni do vrata, onak griska, bradu. Čuva, moj kolega, je. Zaštitili vuka, orla. Evo ja sad ne znam koliko spuštio orla, svaki dan neki nam ubio dvije. Onak zmiju, ne sam zmiju ubiti. Medvjeda, vuka, sve zaštitili. Samo čovjeka nisu. A ja čovjeka. Visoka planino. 10 godina će i biti dosta pustije. Ako se ne bude nešto mijenjalo, da narod se vraća, ali kako, ako nema posla, ako nema čega, šta, kako će to? More jedino ako dođe u penziju, pa da bude dobra penzija i da je preoba zdrav, pa onda može biti utjecan. Da oni nisu spremni na to, ne bi se ni vraćali. Znači oni su spremni na to i znali su šta i tu čeka. Naš daleko najveći problem je demografski problem. Nas jednostavno nema ni Hrvata, nema ni Srba. Žalosno je, sve manje nas. I sad ćemo mi brojati nekome krvna zrnca, koje kakve boje ili rase ili nacionalnosti. Ajmo gledati kako opstati, kako ćemo imati standard i što bolju budućnost napraviti za našu djecu. Slobodno mogu reći da danas u čitavoj Lici ne živi više od 25.000 ljudi, a pred ovaj rat je bilo 100.000. Znači 25%. Svi smo loše prošli u ovim turbulentnim vremenima. Ne su ostale pusto, ovo što nas je Like,
To je pusto ostalo da ti ne možeš zamisliti. To je po sve to bilo srpsko. Mislim, to tu, taj od Grčaca do Korenjice i to tuda, prema do Gospića. Jedino Lovinjac i Gospić što bilo tamo to. Lovinjac bili Krvari. Ovo drugo bili sve Srbi. I to je sve Prešiće. Evo sad ovo zere što nas je vratilo se svi od Brumna do... Ja mislim da nema koliko u nas selu bilo tog domaćinstava. Trend je takav da ćemo faktički nestati s ovih područja. Mislim, nama je lijepo tu zato što smo mi naučili na to, samo da nam je još malo ono više, da ima susjeda, da nam je bolji put, pa da više narod može dolaziti k nama. Put je najveći problem. A volio da ima Irko još to, ali nikad neće da se vrati više. To sve sušeno i napušteno je, tako da... Ponekad je onako dođe teško, usamljeni smo, pa kad ali opet pređe se preko svega toga i ljudi nema, najgore je to što nema ljudi, nema nikoga. Ovi su ljudi također umrli, tako da smo mi na kraju ostali sami, nas dvoje ovdje. Ali navikli smo se, pa nam nije neki problem sad. Pa ja znam da se tu naroda neće. Ba je moj muž vika, veli vraća se tu naroda još, neće vraga, neće. Samo 4 familije se vratile, še nije niko. 1/4, ali to su se vratili oni koji su došli radi penzije, i to je pomoglo sve. I te sam ja sahranio sve. I možete zamisliti da cijeli sprovod stane u jedno auto. To su strašne stvari. Oj liko, voli li te i ko? Oj liko,